परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करवा आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई और अपा मान वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे आमे प्रभु मां को ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 70। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम जाजपुर सत्य भाई को अनुरोध करुचु। सत्य भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। सावित्री पेज नंबर 70 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज। An expert captain of a fragile craft, a trafficker in small impermanent wares. At first he hawks the shore and shuns the breeze, dares not to affront the far of perilous men. He in a petty coastal traffic plies, his pay doled out from port to neighbor port, content with his safe round's unchanging course. He hazards not the new and the unseen, but now he hears the sound of larger seas. A widening world calls him to distant scenes, and joining in a larger vision's arc, and peoples unknown and still unvisited shores. On a commissioned keel his merchant hull serves the world's commerce in the reaches of time, serving the foam of a great landlord sea. To reach unknown harbor, lights in distance climes, and open markets for life's opulent arts. Rich bells, carved statuettes, huge canvases, and jeweled toys brought for an infant's play, and perishable products of hard toil, and transient splendors won and lost by the days, or passing through a gate of pillar rocks, venturing not yet to cross oceans unnamed, and journeying into a dream of distances. He travels close to unfamiliar coasts and finds new heaven in storm-troubled isles, and guided by a sure compass in his thought, he plunges through a bright haze that hides the stars, steering on the trade routes of ignorance. His prow pushes towards undiscovered shores. He chances on unimagined continents, a seeker of the islands of the blessed. He leaves the last lands, crosses the ultimate seas. He turns to eternal things, his simple quest. Life changes for him, its time constructed seas, its images veiling infinity. धन्यवाद भाई। ये जाए आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय हो कार्यक्रम गोटे प्रभु मां चरण कमल गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने माँ और प्रभु चरण कमल आम से जाजपुर आम कविता आपा को अनुरोध करूँ। कविता आपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल अर्पण करंतु। करुणामयी कल्याणमयी करुणामयी कल्याणमयी माँ को करुणा करो, माँ को करुणा करो जननी। करुणामयी कल्याणमयी करुणामयी कल्याणमयी फूलटे हेबी माँ को तुम बगिचारी
ବାସନାରେ ଭରି ଦେବି ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ। ଫୁଲଟେ ହେବି ମାଗୋ ତୁମ ବଗିଚାରେ, ବାସନାରେ ଭରି ଦେବି ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ। ମାଗୋ ଆଶିଷ କର, ମାଗୋ ଆଶିଷ କର ଭବାନୀ, କରୁଣାମୟୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହେବି ମାଗୋ ତୁମ ସମାଧିରେ, ଜଳି ଜଳି ଝରି ଯିବି ତୁମରି ଚରଣେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହେବି ମାଗୋ ତୁମ ସମାଧିରେ, ଜଳି ଜଳି ଝରି ଯିବି ତୁମରି ଚରଣେ। ମାଗୋ ଆଶିଷ କର, ମାଗୋ ଆଶିଷ କର ଭବାନୀ, କରୁଣାମୟୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ। এই মন প্রাণ দেহ দেলে গো জননী, তুমি গৌমীরাম্বিকা পথ প্রদায়িনী। এই মন প্রাণ দেহ দেলে গো জননী, তুমি গৌমীরাম্বিকা পথ প্রদায়িনী। মাগো সুদয়া কর, মাগো সুদয়া কর দয়িনী, করুণাময়ী কল্যাণময়ী, করুণাময়ী কল্যাণময়ী, করুণাময়ী কল্যাণময়ী। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଅପା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦନାର ଗାଇକି, ଏବଂ ଆମକୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦନା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନା ସବୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି। ସେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଟପିକକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅପା ସୁନାଖଳାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଅପା ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅପା। କରୁଣାମୟୀ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆଜି ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ମାତୃଚରଣାଶ୍ରିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଯେତେବେଳେ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ମନେ ପଡିଯାଏ। ଏବଂ ରାଧା ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଗାଉଛେ, ଓ thou whom at first sight I knew for the Lord of my being। ରାଧା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ I knew for the Lord of my being, ତମେ ହଉଛ ମୋର ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି, ତୁମ ଛଡା ମୋ ଜୀବନର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। Every thought of my mind, every emotion of my heart, every moment of my being, every feeling and every sensation
each cell of my body, each drop of my blood, all is yours. प्रथम दर्शन से सबु किसी को तांकर पाखरे समर्पण कर देछन्ति हृदयर सहित आंतरिकतार सहित। तेणु आम समस्त जो राधांकर प्रार्थना जो आम समस्त एक सुर में गाउचे एका एका गाउचे हृदय भितर ऑटोमेटिक आम भितर ये भावना सृष्टि होची जे तुमे मोर सबु किछि, तुमे मो जीवन आधार, तुमे मोर प्रत्येक मुहूर्त मोर रक्त शिरा प्रशिरा रे तुमे रक्त होई प्रवाहित हेउछ। इट्स ड्रॉप ऑफ माय ब्लड ऑल इज योर। सबु किछि मो तुम चरण रे समर्पित करूछि। सबु किछि रे अधिकार होछ तुमे। यू कैन डिसाइड माय लाइफ और माय डेथ। तुमे ही मोर जीवन को निर्धारण करूछ, तुमे मोर मृत्यु को निर्धारण करूछ। व्हाट एवर यू डू विथ मी इट इज दाय गिफ्ट। मो जीवन रे जहा सब घटना घटी जायछि, मो जीवन रे प्रत्येकटी मुहूर्त रे मु जहा सब अनुभव करूछि सबु किछि को मु अनुभव करूछि जे ताहा होछि तुमर एक दान, तुमर एक गिफ्ट। तबे एई भावना मो भितरे प्रकाशित हेबो। प्रत्येक मुहूर्त रे ए भावना द्वारा हम जतले बंचिबा ऑटोमेटिक हम प्रार्थना रे आंतरिकता पळे आसीबो। आमे एबे प्रार्थना करूछे, मां को पाखरे कहूछे, किंतु से प्रार्थना भितरे आंतरिकतार बहुत अभाव रहिछि। मां गोटे मेसेज रे लिखुछन्ती इनसिंसियरिटी इज इन ऑल मेन। आंतरिकतार अभाव प्रत्येक मनुष्य भितर लुचि रही। आमे कहूचे जे मु आंतरिक भाव में मां को प्रार्थना करूची, मु हृदय दे मां को भल पाउची, मु हृदय दे मां को सब कथा जणाउची, किंतु मां कहउचंती आम भितर आंतरिकता हीनतार गोटे स्वभाव आम भितर लुचिकी रही। इनसिंसियरिटी देयर आर परहैप्स हंड्रेड्स टोटली सिंसियर मेन ऑन अर्थ। आमे जदी सारा पृथ्वीर लोक संख्या को आमे आमर आलोचना भितर को आनिबा केते जण पृथ्वीर लोक संख्या जेतिकी मां कहउचंती सेमानक भितरु मात्र 100 जण, मां 100 बोली लिखुचंती, मात्र 100 जण जो माने टोटली सिंसियर। एबे मां को पाखरे मु ठिया की कहि परिबी कि मां से 100 जण को भितर मु अछि, जो 100 जण तमे गणना करिच पृथ्वीर जनसंख्या भितर जो 100 जण तमे जो बाछिच से 100 जण को भितर मु अछि कहि परिबा कि? केबे कहि परिबानी। कारण आमे जतले भितर को प्रवेश करिवा आमे अनुभव करछु जे हम भितर अनेक अभाव सब अछि, किंतु आमे ताको परदा पर परदा घुडैबारे लागि जे मां सेटा को वर्णना करछन्ती। देयर आर परहैप्स 100 टोटली सिंसियर मेन ऑन अर्थ। मैन्स वेरी नेचर इज व्हाट मेक्स हिम इनसिंसियर। आम नेचर एमिति भाबरे तयारी होबारे लागि जे आम प्रकृति द्वारा आमे एमिति आच्छादित हेबारे लागि जे आमे यथार्थ भाबरे सिंसियर कोन ताठार बहुत दूर रे अछि। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आम नेचर एते कॉम्प्लिकेटेड हे जाइछि। फॉर ही इज कॉन्स्टेंटली चिटिंग विथ हिमसेल्फ। एवं प्रत्येक मुहूर्त रे मां कहउछन्ती आमे निजे को निज पाखरे ठकिबारे लागिछे। केमिति ठकुछे? मु होछि सिंसियर। मु सिंसियर कहि कहि मु निजे को ठकिबारे लागिछे। मु अनुभव करि पारनु जे मो भितरे केते इनसिंसियरिटी रहिछि, केते सिंसियरिटी अभाव रहिछि मो भितरे। एवं मां पुणी लिखुचंदी हाइडिंग द ट्रूथ फ्रॉम हिमसेल्फ। निजर यथार्थ सत्य ठारू निज को लुचाई रखिछि, अन्य मान को नुहे। अन्य माने केते सत्य कहले केते मिछ कहले से तो अलगा कथा पळै जाउची। मां कहउचंदी आमे निज को ठकिबारे लागिछे, सत्य ठारू निज को लुचाई रखिछे। जा यथार्थ सत्य आमे हृदय गभीर अनुभव करछे। यथार्थ सत्य कोन, केमिति होबा दरकार, केमिति ताको सहित मिसिबा दरकार, ताको केमिति कहिबा दरकार, केमिति निबिड़तार संपर्क रखिबा दरकार, प्रकृति को केमिति अतिक्रम करिबा दरकार, भीतर हमर कहि दउची, किंतु लुचाइबारे लागिछि। मु निज सहित चिटिंग करछि जे ना ना मु ठीक अछि, मो भीतर सिंसियरिटी अछि। एवं एमिति कहि कि हम निज को ठकिबारे लागिछे। एंड फाइंडिंग एक्सक्यूजेस फॉर हिमसेल्फ। एवं प्रत्येक मुहूर्त रे बाहाना खोजुचे जे मु ठीक अछि। मां जदि कोनोसी ना कोनोसी कारण रे कहा ना कहा माध्यम रे मते देखि दउथिबे देख तू ठीक चेतन रे नाहु, तो भीतर आंतरिकतार बहुत अभाव अछि। किंतु आमे से सब कथा को मां कहथि हम नेचर इग्नोर करिबारे लागिछि। आम नेचर एते कॉम्प्लिकेटेड हे जाइछि, से निज सहित ठकिबारे लागिछि, प्रत्येक मुहूर्त रे बाहाना खोजुछि। तेणु आम जो टॉपिक अच्छी सिंसियर प्रार्थना, आंतरिकतार प्रार्थना में आम समस्त भीतर अभाव अच्छी। जेते आमे मां को डाकिले मध्य, जेते मां को आमे भल पाइले मध्य, जेते हृदयर गभीर को आमे प्रवेश करिवा, अनुभव करिवा जे केते अभाव मो भितरे। जेते बाहर बाहर बुलुथिबा, जेते बाहर बाहर संपर्क स्थापन करिथिबा मां को सहित, सेते अनुभव करथबा मु ठीक अछि,
मु बढ़िया अच्छी मु महान मत बहुत लोग जानी मत बहुत लोग चिन्ह मत बहुत लोग सम्मान दौरान मत बहुत लोग प्रशंसा कर बाहर चेतनार बुलूथी थरे जो मो हृदय गभीर को अनुभव करी गभीर को प्रवेश करी से अनुभव करी माँ मु निजक ठकिबार लगी यथार्थ सत्य उपर मु एक परदा पकेबार लगी मु निज बाहाना खोजार लगी माँ कहते जो यही अनुभव आम भितर आसो जे मु बाहाना खोजुची मु निज सहित ठकुची तमे गभीर भाव प्रार्थना कर से अवस्थार प्रार्थना कर आई एस्पायर टू बी डेलिवर्ड फ्रॉम ऑल इगोइस्टिक वीकनेस एंड ऑल अनकॉन्शियस इनसिंसियरिटी। एई प्रार्थना रो आरंभ हबो केमिति आंतरिक प्रार्थना मोर हबो अनांतरिकता को दूर कले ही आम भितर यथार्थ निष्ठापर प्रार्थना सृष्टि हबो। तेणु माँ को हमको प्रार्थना करिवो प्रथम स्टेप रे लॉर्ड गिव मी दाय ब्लेसिंग्स that I may become more and more sincere। मते सेतिके आशीर्वाद कर मते कृपा कर मते दया परवश होई मते एतिके टिके कृपा कर मां मु जेतिके तुम सहित संपर्क स्थापन करि परिछि जेतिके तुमको मु भलो पाई पारुछि जेतिके तुम सहित मु सब किछि को शेयर करि परछि ता भीतर आहुरी सिंसियरिटी भरि दि मते से सामर्थ्य दे जेमते सिंसियरली मु तुमको प्रेयर करि परिबि। ए सामर्थ्यर जेहेतु अभाव अच्छी बोली आज तुम मते जणे देछ मां तेणु से अभाव को दूर करिया पई मु भितरे से शक्ति से सामर्थ्य भरि दियो। एई प्रार्थना रो आम भितरे से शक्ति से सामर्थ्य मां भरि देबे। प्रार्थनार अर्थ आमे समस्त में आलोचना करजे सावित्री रे जो प्रभु लिखिछंती ए प्रेयर ए मास्टर एक्ट ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन्स स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसडेंट फोर्स देन मिराकल इज मेड द कॉमन रूल। थरे जदि आप प्रार्थना भीतर से शक्ति अच्छी से आंतरिकतार भाव अच्छी थरे जदि हृदय खोलिकी प्रार्थना करिचे से प्रार्थना एते शक्तिशाली होई उठिबो जे तांको सहित से अदृश्य शक्ति सहित से विशाल शक्ति सहित ऑटोमेटिक तांको सहित मोर एक संपर्क स्थापन होई परिबो मते प्रयास करिया को पड़िबोनी एवं सेतेबेले प्रभु कोन लिखुछन्ती कोन हबो देन मिराकल इज मेड द कॉमन रूल। मिराकल हम जीवन में कोन जदि कोनोसी घटना घटी जाउची हमको मिराकिल भली लागुची ओहो एते मिराकिल मां तमे मो पाखरे थिलो बोली केते मिराकिल हे गेला ए मिराकिल गोटे मिराकिल हे कि नथिबो मिराकिल गोटे कॉमन रूल हे जाइथिबो हमर प्रत्येक मुहूर्त रे जेंति सब किछि जीवन रो चली चलनी भाव भंगी हमर आचार विचार व्यवहार जेंति स्वाभाविक हे हेबारे लागिछि सेमिति हम प्रार्थना भितरे जदि सिंसियरिटी प्रवेश करी जाउची आहुरी मो गभीर को प्रवेश करी जाउची मिराकिल प्रत्येक मुहूर्त रे हम पे कॉमन होई उठिबो। मिराकिल शब्दटा एक उच्चारण करी समस्त आगे हम जो मिराकुलस बोली मो लाइफ टा मेंटेन होची मां को कृपा रे मो लाइफ रे सब किछि मिराकिल हे चलची एई लाइन को हमें उच्चारण करिवार नथिबा या स्वाभाविक हे जाइथिबो हम भितर से चमत्कारिता को प्रत्येक मुहूर्त रे अनुभव करथिबा। तेणु मां कहउछन्ती बी सिंसियर सब बेले हमको गोटे लाइन रो आरंभ करिया को पड़िबो बी सिंसियर। तेणु जो मां को पाखरे हम प्रार्थना करूचे जो मां को हमें हृदय दे की भल पाउचे जो मां को पाठ्यचक्र रे हमें समस्त अटेंड करिचे जो मां को एते वर्ष धरि हमें जानिलेनी से मां किए से तथापि हमें मां को जेते जानिले भी मां को जानिबार बहुत अभाव अछि हम समस्त के भीतर अभाव अछि। मां सप्रेम को गोटे मेसेज रे कहउछन्ती एजेंडा जदि हमें समस्त पढितिबा एजेंडा 5 रे मां सप्रेम को कहउछन्ती व्हेन आई वाज गिविंग मेडिटेशंस मां जतबेले मेडिटेशन दउथिले इन द हॉल डाउनस्टेयर हम समस्त जानिछे मां मेडिटेशन दवा पे डाउनस्टेयर को आसुथिले एवं तांको चारिपटे समस्त जते सब साधक माने थिले आश्रमर समस्त एकत्रित होइके बसुथिले एवं मां कहउछन्ती व्हेन आई वाज गिविंग मेडिटेशंस इन द हॉल डाउनस्टेयर दे वर ऑल देयर से माने समस्त थिले सप्रेम को कहउछन्ती से माने समस्त थिले सप्रेम भाबिते बहुत साधक माने थिले मां कहउछन्ती ना ना शिव कृष्ण ऑल द गॉड्स ऑफ द इंडियन पंथन वेयर देयर। भारत वर्षर जेते मंदिर थिला से मंदिरर समस्त देवादेवी माने से मेडिटेशन रे मो सहित शामिल होवा पई आसुथिले। शिव कृष्ण ऑल द गॉड्स सीटेड लाइक दिस मां सप्रेम को कहउछन्ती गेस्टर इन सर्कल ब्रैकेट रे लिखा हिची मां सप्रेम कहउछन्ती एंते सर्कल हे कि बसुथिले मां दिटा के हाथ को प्रसारित करी कहउछन्ती टू फॉलो द मेडिटेशन मो सहित मेडिटेशन करिवा पई मोर टिके आशीर्वाद पाइबा पई
शिव कृष्ण ऑल द गॉड्स भारत वर्षर कौन मंदिर जड़े भी देवादेवी रहु नथिले से मंदिर भितरे जतले माँ मेडिटेशन दउथिले समस्ते माँ को सहित ध्यान करबा पई समस्ते माँ को कृपा आशीर्वाद पाइबा पई से माने समस्ते एकत्रित होउथिले पुणी ये तो सर्कल है कि बसुले पुणी माँ कहते आउ गोटे जगह पुणी माँ वर्णना कर देयर इज ए लेज अबव द पिलर्स देयर से जो डाउन स्टेयर जो हॉल अच्छी तार पिलार ऊपर गोटे जगह अच्छी माँ लेज बोल लिखिं व्हेयर ऑल द गॉड्स यूज टू सीट जो बेले बेले सर्कल होगी बसंती आ बेले बेले माँ से जगह बाछी दे था ही बसंती किए किए बसंती माँ पुणी वर्णना कर शिव कृष्ण लक्ष्मी सरस्वती द त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति किए से आम जहाँ त्रिमूर्ति कहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समस्ते आसिक ऑल ऑफ देम द लिटिल वंस the big ones they all used to come regularly every day to attend this meditations कौन सी गोटे दिन एमती बंद हो नथिला जो दिन से माने समस्ते मोर मेडिटेशन रे उपस्थित रहु नथिले आमे मां को पाखरे मेडिटेशन करछे आमे समस्ते सर्कल हेकी बसुछे आमो पाखरे श्री कृष्ण बसुछंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समस्त सेठी बसुछंती द लिटिल वंस द बिग वंस जते छोट छोट देवी देवता हुंतु बा बड़ बड़ देवी देवता माने हुंतु समस्त आसिक बसुथिले मां को पाखरे एबे भी बसुछंती आमे जो टाइम रे मां को पाखरे आमे समस्त मेडिटेशन करूचे जोठी आश्रम रे हो बा मो घर पाखरे घर हो जतले मां को पाखरे आमे मेडिटेशन करछे मेडिटेशन रो म्यूजिक रे मेडिटेशन रे मां को पाखरे से माने समस्त आसिक उपस्थित हो जाउथिले किंतु आमे सेति की कॉन्शियस रही पारुने जे सूक्ष्म स्तर रे मो पाखे श्रीकृष्ण से आसिक बसुथिबे से मो सूक्ष्म स्तर रे मो पाखे शिव आसिक बसुछन्ते से धारणा मो पाखे नाही एवं माँ केते कृपामय जे से माने जेमति राउंड हेकी बसुथिले मते भी से सौभाग्य प्रदान करछन्ते से माँ जो माँ कर टिके झलक पाइबा पई जो माँ कर टिके ग्लांस गोटे स्वीट ग्लांस टिके पाइबा पई जेतेले मुनि ऋषि माने हजार हजार वर्ष तपस्या करुथिले से माँ को हम एते सहज रे पाइसे से माँ मते एते सुजोग देइछन्ती से माँ मते एते कृपा करछन्ती ए जन्म रे मु जो तांको जानिबार जो सौभाग्य अर्जन करिछि एते जो कृपा करिछन्ती मो जीवन रे आउ किछि न मिलले भी चलिबो आमे समस्त जेबेठु आमे माँ को जानिछे एवं माँ को न जानिबा परर जीवन अब माँ को जेतबेले जानिछे माँ को सहित जेतबेले संपर्क स्थापन करिछे माँ को कृपा भितर बंचुछे से जीवन भितर को आमे जेतबेले एनालिसिस करिबा केते डिफरेंस आमे अनुभव करूथिबा कोन थिला मो जीवन एवं एबे माँ मो जीवनटा केमति हेक अछि प्रत्येक मुहूर्त में माँ को कृपा करिबारे लागिछन्ती किंतु अभाव रहिछ आम मानक पाखरे आम पाखे एते अभाव जे माँ एते कृपा करछन्ती से कृपा को बुझिबार जो स्वभाव दरकार जो भाव दरकार जो गभीरता दरकार जो आंतरिकता दरकार से आंतरिकतार सहित आम पाखे निजर कृतज्ञता ज्ञापन करें से आंतरिकतार सहित प्रार्थना टी भी करें पुणी आ गोटे इनसीडेंट रे कहते आम डाकुबा न डाकू थे जदि आम पाखे निजक समर्पित करे माँ केमती से दायित्व नहीं था चंपकलाल पुराणी को कहते व्हाइल सिटिंग अमंग अस माँ आम मान सहित बसी सडनली मदर वेंट इनटू ए ट्रांस आम समस्त सहित बस कथबार्ता करते सडनली किसी संगे संगे माँ ट्रांस को पलैले पूरा नीरवता भितर हजिगले एंड रिटर्न आफ्टर 20 मिनिट्स एवं 20 मिनिट पर माँ ट्रांस रु फेरुछन आम समस्त स्तब्ध होइके बसीछु माँ को चारिपटे देन मदर सेड टू अस एवं तापरे माँ मुको कहउछंती दैट शी हैड गॉन टू हिमालय आम समस्त कहते मु हिमालय रे जाइकी फेरुची जो 20 मिनिट एटी मु नथिली 20 मिनिट मु हिमालय रे जाइकी फेरुची टू हेल्प ए योगी हु हैड बीन कॉलिंग सिंसियरली जने जोगी हिमालय रे पर्वत ऊपर बसी ध्यान समय रे मते आंतरिकता भाव रे मोर सहाय्य पाई प्रार्थना करूछंती मां कहते से जोगी को मु जानिनी किंतु से जो यूनिवर्सल फोर्स को से प्रार्थना करछन से यूनिवर्सल फोर्स मो भीतर आसिकी से शब्द गुंजरित हैला एवं मु पळेली मां कहछन से जोगी के मु नाको चिन्हिनी वी सॉ मदर एक्चुअली सिवियरिंग हम समस्त आश्चर्य हे गेलु एवं हम अनुभव करछु देखुछु मां को देह पूरा पूरी ठंडा रे थरुची मां हिमालय रो आसिले ना ड्यू टू द कोल्ड ऑफ द हिमालयस माँ को शरीर रे माँ को देह रे ठंडा को आम अनुभव कर पार्थुलु माँ ठंडा रे टिके थरुथिले माँ हिमालय रो आसीथिले से जोगी तो माँ को डाकु नथिले से महाशक्ति अनंत शक्ति को से आराधना करथिले एवं माँ को शक्ति माँ निजे जाइकी तांको से अवस्था रो से जो असुविधा रे पड़िथिले माँ तांको सहाय्य करके आनिले
अर्थ यह संभव केमिति हैला बिकॉज ऑफ हर सिंसियरिटी से एते सिंसियरली से शक्ति को आह्वान कले जे माँ एठी रही पारलेनी तेणु एबे तो आमे डायरेक्टली आमे माँ को जानिचे डायरेक्टली माँ को सहित आमे संपर्क स्थापन करूचे माँ को भल पाउचे माँ को सहित केते 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 कृपा माँ कर आमे पाउचे प्रत्येक मुहूर्त रे तांका आशीर्वाद लाभ करूचे तथापि हम प्रकृति भितरे केते सब अच्छी प्रकृति अच्छी केते निम्न चेतना रे आमे वास करछे केते संकीर्णता हमकु आवरी धरिछि जे यथार्थ भाव रे आमे तांका सहित एक संपर्क स्थापन करि पारने बहुत अभाव अछि पुणी सही माँ प्रत्येक मुहूर्त रे जे कौन कहउछंदी आमे समस्त से मेसेज टी पढुछे किंतु से मेसेज भितरे एते तथ्य लुचिक रहिछि जो माँ कहउछंदी आई एम नॉट ए मदर स्टैंडिंग ऑन द शोर टू रेस्क्यू मु सेही माँ तुमर नुह जे पूरा ठिया है बेलाभूमि रे ठिया है एवं तुम पानी रे बुड़ी जाउछ समुद्र भितर बुड़ी जाइछ एवं मु तुमको उद्धार करिया पे जाउछी आई एम द मदर हु व्हेन यू सिंक आई सिंक विथ यू मु होछि सेही माँ जेतबेले तुमे बुड़ी जाउछ अर्थ आमे जले असुविधा भितर पडुचे आमे जले जंत्रणा भितर पडुचे आमे जले समस्या भितर पडुचे माँ कोन से मिराकल करके हमको सेठ उठौ नाहंती हम सहित माँ बुडुछंती मालिक कहते व्हेन यू आर सिंकिंग यू हैव द एक्सपीरियंस एंड आई एम विथ यू ऑलवेज तू जो जंत्रणा पाउछ तू जो असुविधा पड़ुछ से असुविधा भितर अनेक एक्सपीरियंस लाभ करुछ तो चैत्य सता अनेक एक्सपीरियंस लाभ करुछि एवं तत्ते मु छाड़ी के जाइनी तो पाखरे मु सब बेले अछि व्हेन यू सिंक इन ए सी आई विल नॉट थ्रो यू ए रोप तू बुड़ी जाउथला बेले मु दौड़ीटे तो पाखो फोपाड़ीबिनी जैसे तू दौड़ीटा को धरिके तू पळे आसीबो बट सिटिंग विथ यू तो सहित मु बुड़ुची एंड गिव यू स्ट्रेंथ टू स्विम अक्रॉस एवं तो सहित बुड़ी तते से सामर्थ्य प्रदान करुची तते शक्ति प्रदान करुची जेमिति तू ता भितरु पहरिकी आसी परिबो अर्थ अतिक्रम करिके आसी परिबो से शक्ति सामर्थ्य बल बीर्जाम भितरे भरिबारे लागि छंती आउ मां हमर केमिति हेई थांते जो मां का पाखरे श्री कृष्ण शिव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समस्त आसिकी मेडिटेशन करछंदी मां कर टिके झलक पाए मां को पाखु पळे आछंदी से मां मते जेते कृपा करंती किंतु हम साधारण मन साधारण चेतना ए सब कथा बुझी पारेनी मां को प्रश्न पचारुछंदी पुणी मां आपण आम भली होई काहे की होई आसिले आपण जदी महाकाली महेश्वरी महासरस्वती आपण जदी सब किछर सृष्टिकर्ता मां आपण आम भली काहे की होई के आसिले ए प्रश्न हमर साधारण मन जेते पचारिछि मां भी उत्तर दउछंदी एते सुंदर भाबरे मां उत्तर देइछंदी मां लेखुछंदी बाबू रे मु जदी तुम भली आसी न थांती मां जदी तांको स्वरूप रे आसी थांते होय त हमें तांको मां बोली डाकिबा संभव होई न थांता जदी से तांको स्वरूप रे आसी थांते आज तांकर पाठचक्र तांको शब्दटी हम पाटी रे उच्चारण होई पार न थांता कारण तांको धारण करिवार सामर्थ्य हम भितरे नाही ए पृथ्वीर चेतना रे से सामर्थ्य नाही जे मां को चेतना को यथार्थ भाव रे धारण कर परिबो तेणु से आम बळी होई आसी छंदी एवं बुझे कि मां कहउछंदी बाबू रे मु जदी तुम भली आसी न थांती तुम सहित खेली न थांती तुम ए रूपांतर कार्य किपरि संभव होई थांदा ए रूपांतर कार्य संभव होई न थांदा तुम सहित साथी होईची बोली तुम ठारू चॉकलेट खाउची बोली तुम सहित टेनिस खेलुची बोली तुम सहित काम करूची बोली तुमको सूप देउची बोली तुमरा बेणी बांधी देउची बोली तुमरा हाथ धरी लेखि देउची बोली ए रूपांतर तुम स्वप्न देखि पारुछ आउ मां हमको केमिति बुझाई दियंते मां आम सहित आम ठारू चॉकलेट खाउछंती बोली आम बेणी बांधी छंती बोली आमर साथी होइछंती बोली आम सहित टेनिस खेली बोली आम से जो अति मानवर स्वप्न देखि पारुछे से रूपांतर कथा पार्टी रे आलोचना करि पारुछे से रूपांतर शब्द को अनुभव करि पारुछे आ मां जदि तांको स्वरूप रे आसी थांते आम जीवन जे कोन हेई थांता ताहा तो आलोच्यर विषय हे कि नाही आज आम पाखरे तेणु से मां को हमें पाइछे जो मां को हमें कल्पना करि परिबानी जो मां को हमें बुझी परिबानी तेणु जदि हमें विश्वास करूचे जे मां मो साथी रे अछंती से परम महाशक्ति मो साथी रे अछंती स्वयं भगवान मो साथी रे अछंती तांको ऊपर मोर गभीर विश्वास अछि ते सेते बेले मां को प्रभु लेखुछंती व्हेन यू बिलीव इन गॉड व्हेन यू बिलीव दैट गॉड इज गाइडिंग यू जति मो अनुभव करूची मो विश्वास करूची मां मो सहित अछंती से मते प्रत्येक मुहूर्त रे गाइड करूछंती बिलीव दैट एई विश्वास आहुरी रख गॉड इज डूइंग ऑल से तम भितरे सबु करिबारे लागि छंती एंड दैट यू आर डूइंग नथिंग तमे किछि भी करू न
ତମ ଭିତରେ ହିଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମତେ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେ ସତରେ ତମେ କିଛି କରୁନାହଁ, ସେ ସବୁ କିଛି ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। What is there to fear then? ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଭୟ କରିବା ପାଇଁ? There is nothing to fear. ଏବେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ବି କାରଣ ନାହିଁ। 1% ବି ଆମେ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କିଛି ବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଭୟ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି। ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରେ ପାଇଛେ, ସେଇ ମାଙ୍କୁ ପାଇକି ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି, ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏତେ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ମା ଆମକୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୟ କରିବାର ମା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। What is there that you can fear when you are conscious of him who is within you? ତୁମେ ଯଦି ସଚେତନ ଅଛ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିକି ବୁଲୁଛ, ଖାଉଛ, ବଞ୍ଚୁଛ, ସବୁ କିଛି କରୁଛ, ସେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମ ଛୋଟିଆ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛ। ଆମ ଛୋଟ ହୃଦୟର ଆସନ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଅଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ହାତ ଧରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସହିତ ରହି ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭୟ ମୁଁ କାହିଁକି କରୁଛି? କାହିଁକି ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛି? କଣ ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉନି? କାହିଁକି ପ୍ରକୃତି ମତେ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି? କାହିଁକି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମତେ ଆବରି ବସୁଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା ତାଙ୍କ ଆଡୁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ମତେ ସଚେତନ ହୋଇ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମତେ ଆନ୍ତରିକ କର ମା। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଧର୍ମ କଣ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆମର ନେଚର କଣ ଅଛି, ଧର୍ମ କଣ ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତି ହେଉନି। ଯାହା ଅଧର୍ମ ସେଥିରେ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ନୁହେଁ। ବଢିଆ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଲେଖୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତି ହଉନି ସେ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ। ଧର୍ମ ମାନେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ମୋର ହୃଦୟର ଧର୍ମ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି। ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ମୋ ଧର୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଏବଂ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଏଇଆ ମୋ ଧର୍ମ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତି ଏ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ମତେ ପରିଚାଳିତ କରେଇ ନଉନି। ଏବଂ ଯାହା ଅଧର୍ମ ମୁଁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କୋଉଟା ଭୁଲ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି କୋଉଟା ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି କୋଉଟା ପ୍ରାଣିକ ନିମ୍ନ ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି କୋଉଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମତେ ଆବରି ଧରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ହେ ଋଷିକେଶ, ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। ବେଦ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ସ୍ୱୀକାର କର ଧର୍ମ ଯେହେତୁ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ଧର୍ମ, ଯାହା ସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉନି। ଯାହା ଅଧର୍ମ ତାକୁ ବି ଜାଣୁଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉନି। ତେଣୁ ହେ ଋଷିକେଶ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭିତରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ, ମୋ ଭିତରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୋ ଭିତରେ, ମୋର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ, ମୋର ବାକ୍ୟ ଭିତରେ, ମୋର ଚାଲିଚଳନରେ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଚାର ବିଚାର, ମୋର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରରେ ତୁମେ ହେ ଋଷିକେଶ, ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। ତାହେଲେ ଜୀବନର ଗତିପଥ, ଜୀବନର ଧାରା ବଦଳିଯିବ। ନହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେବେଠୁ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେଣି, ଆଜି ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛେ, କାହାକୁ 50 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ ବା 20, 30, 40, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏଇ ବୟସରେ ଅଛେ। ଯଦି ଏକ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ ଏକ ଷ୍ଟେପ ପକେଇବାନି, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିବା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ଆମେ ଜାଣିନେ, ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥରେ ଆମେ କଣ ହେବା ଜାଣିନେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ହବା ପାଇଁ, ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ ନ କଲେ, ସେମିତି ହାଜardly ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଯଦି କାଟିଦେବା, ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ଯେ କେତେ ବୃଥା ଆମ ପାଇଁ ହେଇଗଲା, କେତେ ନିରର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଅନୁଭବ ଯେ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ଅନୁଭବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେତେ ବୃଥା, କେତେ ନିରର୍ଥକ ହେଇଗଲା ମୋ ଜୀବନ। ମା ମତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟଟିଏ ଦେଇଥିଲେ। ଅହୋଭାଗ୍ୟ ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ସେ ମତେ ଜଣେଇଛନ୍ତି, କେତେ କୃପା ସେ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ତାଙ୍କରି ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆନ୍ତରିକତା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନି, ବହୁତ ଅଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବେଡକୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛେ, 5 ମିନିଟ ନୀରବ ହୋଇ ବସିକି ଦିନଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ମା ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ଏବଂ ମା କହୁଛ ତମେ ଦେଖିବ 23 ଘଣ୍ଟା କେତେ ମିନିଟ ତମେ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ, ନିଜସ୍ୱ ଚେତନାରେ, ନିଜସ୍ୱ କାମନା ବାସନାରେ କଟେଇ ଚାଲିଛ।
खूब कम समय आंतरिकता भाव भगवान को टिके प्रार्थना करिच बा तांको सहित एक संपर्क स्थापन करिच बहुत कम समय 23 घंटा केते मिनिट पड़ोची आम निजर मन निजर प्राण निजर भावना निजर चिंतारे काटिबारे आ बहुत कम समय बहुत स्वल्प तांको सहित आम मिशुचे तांको सहित आम काटुचे ताले मो जीवन मोर जीवन धारा मो जीवन चालीचलन मो जीवन चेतना केमिति बदलिबो केमिति मो अन्य मानक ऊपर एक सचेतनतार प्रभाव पकई पारिबी मो जोटी ठिया होथिबी मो तांको सहित एते परिमाण रे मिसिकी थिबी जे मोर चेतनार प्रभाव अन्य मानक प्रभावित करथुव से अनुभव करथुव मो भी टिके मां को भल पांदी निकी से प्रभाव रे आउजने प्रभावित होबा पई बाध्य हबो गोटे व्यक्ति ठारो आरंभ हबो से चेतनार परिवर्तन जहा विश्व पर्यंत व्यापी जीवो एवं पृथ्वी रे एक रूपांतर कार्य संभव हबो मो ठारो आरंभ करिया को पड़िबो किए केते आगु को जाइछंती किए केते साधना करछंती किए केते मां को सहित मिसी छंती ता सहित मोर कोनोसी संपर्क नै मु केते तांका सहित मिसिची मु केते तांको भल पाइची मोर व्यक्तित्व केते परिवर्तन हेची मो चेतनार केते रूपांतर हेची केते मु उच्चतर चेतनारे वास करि पारुची प्रत्येकटी मुहूर्त को मु तांका चेतनारे केते मु काटी पारुची ता मो पे प्रश्न मो अन्य मन कथा केते बेले चिंता करिवि मो अन्य मनकर बिहेवियर एटीट्यूड तांकर व्यक्तिगत तांकर समस्या मु केते बेले चिंता करिवि मो पे अनेक प्रश्न मा मो पाखरे रखि छंती मो हृदय मते अनेक प्रश्न पचारुची मो आत्मा मते अनेक प्रश्न पचारुची से प्रश्नर उत्तरर समाधान करिया पई हुए तो मते केते जन्म लागि पारे आ केते सहज रे केते आराम रे मु मोर जीवन यापन कर दे पारुची तथापि जेते प्रकृति थिले मध्य जेते आम भितर निम्न चेतना रे आमे वास करूथिले मध्य प्रत्येक मुहूर्त रे मां को सहाय्य करिवारे लागि छंती जेते भूल भ्रांति करूथिले मध्य सेतिके कृपा करिसंती बोली मां को पाखरे आमे ठिया ही पारुचे मां को पाखरे आमे कथा टी कहि पारुचे मां को पाखरे आमे लेखिकी जणै पारुचे से प्रार्थना रो से शक्ति बल रे जेतिके मां मते देइछंती मां मो भितर तो अनेक दुर्बलता अछि मो भितर तो अनेक असमर्थता अछि से असमर्थता को समर्पण करूची तुम पाखरे ता भितर शक्ति सामर्थ्य भरि दियो से दुर्बलतार सत्ताटी से दुर्बलतार प्रार्थनाटी करूची मोर ए दुर्बल प्रार्थनाटी को शक्तिशाली करो केबेले निजे को प्रवंचना भितर रखिबानी केबेले निजे को चिटिंग करिबारे लागिबानी हृदय दे प्रार्थना करूथिबा एवं से दुर्बलतार प्रार्थना रे करू करू मां लिखुचंदी एई प्रार्थना इट हेल्प्स टू प्रिपेयर दिस रिलेशन फॉर अस एट फर्स्ट थर कही चलीबा से दुर्बलतार शरीर रे से दुर्बल मन से दुर्बल प्राण रे जते प्रार्थना करू चलथिबा तांको सहित सूक्ष्म रे मोर एक संपर्क स्थापन हेबो प्रार्थना करू नतले सेमति तो जते दरकार पड़िबो केवल मु मां को कहिबी तापर भूली जीवी ताकि प्रत्येकटी मुहूर्त रे तांको सहित मोर एक व्यक्तिगत संपर्क स्थापन होबारे लागिथिबो its power and sense is to put the will the aspiration the faith of man into touch with the divine एवं ये प्रार्थना धीरे धीरे आम भितर अभिष्ट को सृष्टि करिवो दृढ़ इच्छा शक्ति को सृष्टि करिवो विश्वास को सृष्टि करिवो एवं तांकर टच पाए पे व्याकुलता ता भितर सृष्टि हेबो ए प्रार्थना प्रथम स्टेप रे मा लिखुचन जो प्रार्थना में करूचे तांको सहित एक व्यक्तिगत संपर्क स्थापन करिवो से दुर्बल प्रार्थना धीरे धीरे शक्तिशाली हबो से दुर्बल प्रार्थना रो भितरे धीरे धीरे इच्छा शक्ति सृष्टि हबो अभिष्ट सृष्टि हबो विश्वास सृष्टि हबो एवं ताका टच पाए पई ताकर टिके स्पर्श पाए पई से व्याकुल होई उठिबो एंड दैट ऑफ ए कॉन्शियस बीइंग with whom we can enter into conscious and living relation प्रथम एक रिलेशन तयारी हबो एवं ए प्रार्थना तापरे आम भितर एक लिविंग रिलेशन तयारी करिवो तांका सहित जतले इच्छा शक्ति अभिष्ट एवं गभीर विश्वास जतले आम भितर से प्रार्थना नै आसीबो तांकर टच पई तांकर स्पर्श पई आम भितर व्याकुलता सृष्टि करिवो सेते बेले तांका सहित मोर एक लिविंग रिलेशन सृष्टि हबो पुणी तापर को कहउछन्ती ए प्रार्थना कोन करिवो इट इज बाय योर प्रेयर से प्रार्थना एंड एस्पिरेशन दैट द थिंग केम टू शो यू इन व्हाट डायरेक्शन यू मस्ट ट्रैवल तापर से प्रार्थना जे लिविंग रिलेशन सृष्टि हे जीवो से प्रार्थना हमकु बाट देखेबो को दिगरे मु गति करिवि को रास्ता रे मु जीवी को पदक्षेप मु नेबी को दिगरे मु यात्रा करिवि सी ही मते बाट कढेबो मो मन नुह मो प्राण नुह मोर कोनोसी कामना वासना मते कहिबनी एठिकी जा सेठिकी जा एई काम कर सेई काम कर से प्रार्थना मते बाट देखेबो ताको सहित जो लिविंग रिलेशन सेमिति का आलोकित होई मो आखि आगे ठिया ही जीवो मु जतेले गोटे स्टेप पकेबी सी ही मते गाइड करूथिबे ना एठिकी जीवा उचित नुहे सेठिकी जीवा उचित नुहे एई भावना भाबिबा उचित नुहे
এইଭଳି ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏକ ମହାନ ସତ୍ତା, ମୁଁ ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଆସିଛି, ସିଏ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ପୁଣି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ କଣ କରିବ? ଇଫ ୟୁ ହାଭ ଏ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଭାବ ଭରିଯିବ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଡାଉନ ଇନ୍ ୟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତମେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରେଇ ଆଣିପାରିବ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମା ଯାହା ସବୁ କହିଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେତେ ଅଭାବ ମୋ ଭିତରେ। ମୁଁ ତ ଏମିତି କୋଉଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନି। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ମୋର କେତେ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ମାଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି, ଯେତେ ସବୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଡିଲିଂ କରି ଆସିଛି, ମାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛି, ସବୁ କେତେ ଭୁଲ ହେଇ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହଉଛି, ସବୁ କେତେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଏଇ ମେସେଜ ମାଙ୍କର ଆଜି ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇଦେବ ଯେ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରେ ସିନସିୟରଲି, କେମିତି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେୟାର୍ସ ସୁଡ୍ ବି ଫୁଲ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଟୁ ସରୋ ଅର୍ ଲାମେଟିଂ। ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ଅଛି, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ବା ବହୁତ ଆମେ ପୁରା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଆଜି ମୋ ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦଉଛି, ଆମେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଲ୍ୟାମେଣ୍ଟିଂ ର ଗୁଣ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତମେ କେବେ ହେଲେ କାନ୍ଦି ପାରିବନି, ତମେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଇପାରିବନି। ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବେ, ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେକେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇକି ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ ସବୁ କାନ୍ଦି ପକେଇ ଯାଉଥିବେ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୋ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ କହି କାନ୍ଦି ପକଉଥିବେ। ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ନ ରହୁ। ଆନ୍ତରିକତାର ଭାବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଅର୍ଥ ଫୁଲ କନଫିଡେନ୍ସ, ମୁଁ ଯାହାକୁ କହୁଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହାଶକ୍ତି, ପରାଶକ୍ତି, ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବହୁ ସାଧକ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୋଉକୁ ଆମେ କିଛି କହୁଛେ ବା ଆମ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁଛେ, ମୋର 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆମେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକି ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି କହୁଛେ, ବାପା ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛେ, ବାପା ତମେ ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାଗିଲେ ବାପା ମତେ ଦେବେ, ଯଦି ମୋର ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବାପା ମତେ ନାହିଁ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ସର ଆଉ ଲ୍ୟାମେଣ୍ଟିଂ ର କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ରହିଲା? କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ବାଡେଇ ଛାଟି ହେଇକି ଆଖିରୁ ଦିଧାରେ ଲୁହ ନ ଗଡେଇକି ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦୁନେ, ଆମ ଭିତର ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ବୋଲି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ। ପ୍ରେୟାର ସୁଡ୍ ବି ଫୁଲ ଅଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମା ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେୟାର ବାଇ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ ଏ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଫେଥ୍, ସେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ। at the center or a complete faith in all the parts of the being, ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତାରେ, ମୋ ମନ ଭିତରେ, ମୋ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତା ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମହାଶକ୍ତି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କଣ କରିବେ ନ କରିବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ତାଙ୍କର। ମୁଁ କହିବାରେ ଲାଗିଥିବି, ମା ମୋର ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି, ମା ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝ, ମୁଁ କହିବି, ମା ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମା ମୋ କଥା ବୁଝ, ମୁଁ କହିବି, ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି କହିବାର। ଆଉ କିଏ ଅଛି କି? ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଆଉ କିଏ ଅଛି କି? କହିବା, ସବୁ କହିବା, ସେ ଯେତେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ହଉ ବା ଯେତେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହଉ, ଯେତେ ଆମର ଶକ୍ତି ହଉ, ଯେତେ ଆମର ଯାହା ବି ହଉ, ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କହିବା। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ପୃଥିବୀରେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁ କିଛିକୁ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଯେ କାହା ସହିତ ଆମେ ସେୟାର କରିପାରିବା ସବୁ କିଛିକୁ, ସେ ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ, ଆମେ ଦିନ ଯାକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷରେ ଆମକୁ ଆଣିକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇବ? ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ମନେ ପଡୁଥିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବାର ଅଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ମନେ ପଡିଯାଉଥିବ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ମାନେ ତା ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ହୃଦୟ ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଏକ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ସେ ମନେ ପଡି ଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମ କାନ ଆଗରେ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିବ
मो कान आगे आसिक कथा पढ़ुचे कि गोटे छोट उदाहरण देला समस्ते अनुभव करिपरिबा आम फोन रो जो रिंगटोन आमे देइचे समस्त समस्त रिंगटोन आमे अलग अलग समस्त देखिबा बेले बेले रिंग आमु केही रिंग करि नथिबे किंतु लागुथिबो कि सेही रिंगटोन टा से ओम आनंदमय चैतन्यमय मनकर आमे देइचे सेही रिंगटोन रे आमु केही फोन कर नथिबे रूम रे फोन टा थुआ हिथिबो हठात आमे समस्त आसी फोन चेक करूथिबा ए कॉल हैला कि के कॉल करछन्ते कि से ओम आनंदमय चैतन्यमय सत्यमय से मंत्रटा आम कान आगे आसिक बाजी जाए अर्थ से शब्द सहित से म्यूजिक सहित आम एते परिचित हो जाइछे कन्स्टांट रिमेम्बरेंस एते हमर हो जाइछे एते आम ता सहित जड़ित होइके अच्छे जे फोन टा न बाजिले मध्य से शब्द आम कर्ण गहर रे आसिक बाजुची मु एटा बहुत थोर फील करिछि फोन टा उठे देबे लागुथबो जे मु सेडू रूम रो कोडे जदी बाहर को जाइथिबी मते लागुथबो मो फोन टा बाजिला कि मते चेक कला बेलको से फोन टा मोर कोनोसी कॉल आसी नथिबा हम समस्त भी फील करथिबा तेणु माँ कहते जिते कन्स्टांटली रिमेम्बरेंस तांकर ऑटोमेटिक से हमर मन पड़ जाए आखि हमको देखा जाउथिबो आम कान रे लागुथबो सते सेमती से मते डाकुछन्ती से मते किछि कहउछन्ती जोडे चाहूथिबी तांकर प्रेम को अनुभव करि पारुथिबी जोडे जाऊ बुलुथिबी जोडी बसिथिबी तांकर स्पर्श को अनुभव करुथिबी आम प्रार्थना एठी हमको नै जिवो एवं सेते बेले आमे प्रार्थना करुथिबा एवरी डे वी शैल बिगिन विथ द प्रेयर grant that I may be conscious of your constant presence जतले ऑटोमेटिक आमे तांको मने पकोथिबा ऑटोमेटिक ताका कथा हम कान रे बाजी उठिथिबो ताका मेसेज आमे पढु नथिबा ऑटोमेटिक हम भीतर से गुंजरित हबारे लागिथियो ताको मुहटा ऑटोमेटिक हम आखि आगे भासी जाउथिबो मांकर हसटी हम आखि आगे ऑटोमेटिक आसी कि भासी जाउथिबो सेतेले सेही मुहूर्त रे मां को सेही गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त रे तमे प्रार्थना करिवो एई जो प्रेजेंस को मु एबे अनुभव करूची तुम चाहणी को मुझे अनुभव करुची तुम प्रेम को मुझे अनुभव करुची तुम स्पर्श को मुझे मुहूर्त अनुभव करुची ग्रांट दैट आई मे बिकम कॉन्शियस ऑफ योर प्रेजेंस ए जो प्रेजेंस को अनुभव करुची ता विषय मु ता भीतर जंदी मु पूरा बुड्डी की रही पारे संपूर्ण रूपे सचेतन हेई पारे पूर्ण रूपे मु जेमति ताको अनुभव करि पारे एई जो अनुभव एई जो सचेतनता एहा थारु मु जेमति दूरे न जाय मा मते कृपा कर एवं आम भितर जो दृढ़ विश्वास थी जे से मो कथा शुणुंट आम जन को कहूचे मुझे आपण पाखे आलोचना करुच्ची मुझे देखिए जे आज कहीं नहांती पाठचक्र शुणिया कहीं नहांती मु कहि परिबिनी किछि कारण मु अनुभव करिबि जे कहीं तो नहांती मु काहू कहबी आमे तो मां को आमे कहूचे अर्थ मां लिखिछन्ते वन प्रेस टू समवन हु कैन हियर अस माने आमे जन को कहूचे से शुणुछन्ती बोली आमे जन को कहि परछे नले आमे कहिबार सामर्थ्य रहिबनी जदि रूम भीतर आमे दुई जण सांग अच्छे एवं मु कहूची बा से मते कहउछन्ती मु शुणुची जदि मु रूम रे एका अछि मु कहा सहित किछि कथार्थ करि परिबिनी कारण मु एका अछि मो कथा सुनि पाउ के नांती एवं आमे एटा फील करिबा जे मां कहउछ तुमे कहउछ अर्थ तुमे मां को कहउछ अर्थ तम भीतरे तम हृदय भीतर तमे कॉन्फिडेंट हे कछ जे मां तुम कथा शुणुछन्ती अज्ञान मन प्राण चेतना अनुभव करि परिबनी किंतु हम हृदय जो हृदय मां को भल पाइछि से अनुभव करिवो जे से शुणुछन्ती तेणु माँ तापर कहते नाउ आई गेस्ट हैव ना यू गेस आई हैव द कॉन्फिडेंस दैट मदर लिसन्स माय वर्ड्स इन ईच टाइम तमे गेस कर माँ गोटे जोक करी कहउछन्ती तमे गेस करते से तम कथा सुनुछन्ती तापर तमे केमते अनुभव करिवो कोन तुमको लागियो तमे से फील कर एबे आमे एमती अनुभव रे प्रार्थना करछे केमती माँ होचन्ती महाशक्ति पराशक्ति से होचन्ती समस्त महान रो महानतम देवता तांको संतान मु एई मनोभाव नै कि प्रार्थना करूची आ बेले बेले प्रार्थना करछि मोर मां से मोर हृदय जननी से मोर सब किछि मां कहछन एई प्रार्थनाटा हम बहुत कम करूचे मां कहछन एबे टिके गेस कर तम बंधु भली तम मां भली तुमे कहूछ मु तुमे जहा कहूछ मु तम कथा सुनुची एबो सेई फीलिंग्स टा को अनुभव कर से केमिति लागुची तमे कहूछ मु सुनुची ए अनुभव रे केते मिठा अछि तेनु एमिति जो मां को गोटे हाथ धरिकी जो माँ लिखिं प्रत्येक मुहूर्त रे माँ को गाइड कर हाथ धरिकी गोटे गोटे लाइन आमको माँ प्रार्थना केमिति करबा को हुए केमिति सरलतार सहित छोट छुआटे जमती ता माँ को अली करके मागे सब किछि माँ मते एटा दरकार माँ मते एटा तुमे दियो माँ कहते सेमिति तुमे कुह आई आस्क यू फॉर इट गिव इट टू मी माँ कहते एमती कुह माँ तुमको मु एटा मागुची तमे मते दियो अधिकार करके माग दबा न दबा तांको ऊपर छाड़ी दबा छोट छुआ सीना जिद्दी करिवो जे माँ मते एटा दे मो तू न देले तू भल मां नु आमे टिके बड़ हे गलेनी ना आमे मां को कहिबा
ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କୁ କହିବା, ମୋର ଡ୍ରେସ ଦରକାର ମା ମତେ ଦିଅ, ମା ମୋର ଏଇଟା ଅଭାବ ଅଛି ମା ମତେ ଦିଅ, ମା ମୋର ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମା ତମେ ଦିଅ, ମାଗ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ମାଗ। ଆଇ ଆସ୍କ ୟୁ ଫର ଇଟ୍, ମା କହୁଛନ୍ତି ମା ତୁମେ କୁହ ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ମାଗୁଛି, ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ମି, ତୁମେ ମତେ ଦିଅ। ଏମିତି ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରେୟାର ହଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଥିଙ୍ଗ, କେହି କାହାକୁ କହିକି କେହି କାହାକୁ ବୁଝେଇକି କାହା ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆନ୍ତରିକତା ଭାବର ପ୍ରାର୍ଥନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ ନ କରିଛେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜେ ନ ବୁଝିଛେ, ହୃଦୟର ଗଭୀରକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆନ୍ତରିକତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେୟାର ଇଜ ଲାଇକ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ କଲ୍, ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ଡାକିବା, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଡାକୁଛେ ସେ ଡାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଅନୁଭବ, ସେଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ପହଞ୍ଚିବାର ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମୋ କଥା ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଗହରରେ ବାଜୁଛି। ଅଲ୍ ସିନ୍ସିୟର ପ୍ରେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସବୁବେଳେ କହୁଛେ, କେତେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ମେସେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ ପଠଉଛେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ କମନ ମାଙ୍କର ଏଇ ମେସେଜଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀରେ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ସିନ୍ସିୟର ପ୍ରେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ, ଏଇଟା ସାବିତ୍ରୀର ଏଇ ମେସେଜଟି ଲାଇନଟି ଆମର ପୁରାପୁରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମ ପାଟିରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନର ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥତା ତାହା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିନି। ଏଭ୍ରି କଲ୍ ଇଜ ଆନ୍ସର୍ଡ, ଅଲ୍ ସିନ୍ସିୟର ପ୍ରେୟାର ଇଜ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ। ତା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନଟାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ଆମେ ବେଶୀ କେହି ଆଲୋଚନା କରୁନେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଲାଇନ ହଉଛି ଗୋଟେ, ଅଲ୍ ସିନ୍ସିୟର ପ୍ରେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ, କମା ଦେଇକି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଭ୍ରି କଲ୍ ଇଜ ଆନ୍ସର୍ଡ। ଆମେ କଲ୍ କରୁଛେ ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଶୁଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ନିରଜ ବରଣ ଗୋଟେ ଜୋକ୍ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ପ୍ରଭୁ ଜୋକିଂଲି ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭଗବାନ କଣ କାଲା ହେଇଛନ୍ତି କି? ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ କ୍ୟାନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ହିୟର, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଡିପ୍ ଟୁ ୟୋର ପ୍ରେୟାର? ଭଗବାନ କଣ କାଲା ହେଇଛନ୍ତି କି ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ସବୁ କିଛି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛିର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ମଦର ୱାଚିଂ ଓଭର ହର ଚାଇଲ୍ଡ, ସେଇ ମା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେଇ ଇନଫିନାଇଟ୍ ମଦର ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ହାତ ଧରିକି ବାଟ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଠିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହା ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ ଉଠେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର ଅଭାବ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଅଭାବ ଅଛି, ଏ ଅଭାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ କହିବା, ମା ଯୋଉ ସବୁ ଅଭାବ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ, ସେ ଅଭାବକୁ ଦୂର କର। ମୋ ଭିତରେ ତୁମେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଭରି ଦିଅ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭରି ଦିଅ, ଯେମିତି ମୁଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି, ଏକ ନିବିଡ଼ତାର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି। ତୁମେ ମତେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେ କୃପା କର, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ଲିଭିଂ ରିଲେସନ ମୁଁ ରଖିପାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ଏଭ୍ରି ସିନ୍ସିୟର ପ୍ରେୟାର ଇଜ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ତା ଫଳ ପ୍ରତି ହୁଏ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ କହି ଚାଲୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ମା କାନରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରି କହିଦେଇଛେ, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଗୋଟେ ଭରସା ରହୁନି ଯେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମାଙ୍କୁ ଯେଟା ହବ ତ ଆଉଥରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉଥରେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏତେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ସବୁ କଥା ଯେ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାପା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଭରସା ରଖିବା, ବିଶ୍ୱାସଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା, ବିଶ୍ୱାସଟା ରହୁନି। କହିଦଉଛେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ସେ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯେ ସତରେ କଣ ହବ, ମା ଶୁଣିଦେବେ, ମା କରିଦେବେ। ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା, ଏଇ କଥା ଭାବିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାପା ବୁଝେଇଛନ୍ତି।
भगवान स्पर्श रही सबकि साधित हो पार ऑल कैन बी डन इफ गॉड टच इज देयर आम कही दौचे किंतु से भीतर किंतु अविश्वास टी था केबे भी या करवा नहीं जे माँ आम पाखे पाखे अच्छा प्रति मोमेंट अच्छा प्रति पाखे पाखे तेणु मोर गोटे छोटिया वर्णना सहित मु कार्यक्रम को विरति घोषणा करेबी। मांको भय मांको आशीष मांको भय मांको आशीष तो पाखे पाखे रहुची जिए शयने सपने अबा जागरणे शयने सपने अबा जागरणे मामा 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 नाम जपुची जिए शयने सपने अबा जागरणे मामा मामा नाम जपुची मांको भय मांको आशीष तो पाखे पाखे रहुची जिए शयने सपने अबा जागरणे मामा मामा नाम जपुची जिए शयने सपने अबा जागरणे मामा मामा नाम जपुची माँ जे बेजार साहा नुहे सीए एते सरी लखे सिंह इच्छा कहले न पारंती ताकू मारी माँ जे बेजार साहा नुहे सीए एते सरी लखे सिंह इच्छा कहले न पारंती ताकू मारी कुबेरंक ठारू बली हुए सीए धनवंत विद्या धन ज्ञान बल केबे नुहे तार हत विद्या धन ज्ञान बल केबे नुहे तार हत दिव्य जननी अशेष कृपारु तार जन्म जन्म कोटि जन्म 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 कोटि जन्म फल बढ़ुची जिए शयने सपने अबा जागरणे मामा मामा नाम जपुची जिए शयने सपने अबा जागरणे मामा मामा नाम जपुची मांको भय मांको आशीष ता पाखे पाखे रहुची जिए शयने सपने अबा जागरणे मामा मामा नाम जपुची जिए शयने सपने अबा जागरणे मामा 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 नाम जपुची जिए शयने सपने अबा जागरणे मामा मामा नाम जपुची। सतरे यही ये हूँ आमर यज्ञ यज्ञ आहुति माँ नाम जप माँ को अभय भरसा माँ को प्रार्थना आकुल प्रार्थना प्रति मोमेंट रे सी अच्छा आम हाथ धरी नहीं जावाई आमको गोटे स्वर्गीय राज्य को नहीं जावाई से आसी तमिश्रा जगत अबांकर आलोचना जना पड़ी आज कार्यक्रम को आम यही प्रार्थना सहित आम विरति घोषणा करवा कार्यक्रम उपस्थित थी समस्त भाई बापा मान को बंदे मातरम प्रणाम प्रभु मान को प्रणाम जनाई एवं अपा को धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को आम विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त को और